Hello guys, kumusta mo? Again, it is my joy nga makatabang sa inyo in a simple way through the Word of God na to ang tunan and that ma-inspired mo to kanang know more about Jesus. No, so again, allow me to share a Word of God sa inyo. No, so before we continue, allow me to pray. Father God, thank you Lord for this day. Thank you for this morning as we study your Word. I pray, O God, that your word will not remain a word, but it will become life sa tagsa-tagsa sa mga, especially to the person nga naglandaan yung video. I am praying, O Lord, that you will bless us today. Thank you so much for the opportunity that you've given to us, that we can worship you in spirit and truth. Lord, ang ginabalik sa mundo, himaya. In Jesus' name, Amen. Again, our passage today is found in the book of Romans. Kung na kay Bible, kuha lang ko and open it in the book of Romans chapter 6 verse 4 to 7. Romans chapter 6 verse 4 to 7. Akong basahon. Verse 4. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. 5. For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. In verse 6, for we know that our old was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. In verse 7, because anyone who has dead has been set free from sin. So it's talking about the crucifixion of Jesus Christ, sa iyang pagkamatay, at the same time sa iyang pagkabanhaw, unsay impact ana sa imo og sa ako. It is a reminder naman sa tuwa mga believers, mga followers na dira sa tuang Ginoo, that unsay impact ana ba kana iyang pagkamatay to sa cross, and then sa iyang pagkabuhi, pagkabanhaw, unsa to para sa tuwa, unsa to para sa imo, so sa tuwa nga panahon karon, when we talk about hope, challenging kayo na siya sa mga tao nga naigo gid sa COVID-19 ba, ilang special o kaniyang loved one nila kay wala na nakabalik sa ila tungod kay dito na nag-end ilang life sa hospital tungod lagi sa virus. Challenging kina disud kay pangitaon ng hope ana, especially kung kinabuhi na ang hisgutan. And ang uban gali, when we talk about death, ang uban ginadawat na nila na agal ining statement na magkadunggan nato nga ang mga matay raman gihapon tang tanan, but the reality, when we talk about reality sa kinabuhi sa tao, physically yes, physically yes, mga matay ta physically, but when we reflect to the word of God, ato nuntunan karon unsagi kanang is there hope, is there life, so ako ning gititulan og alive in Christ, the title ani is alive in Christ. As we reflect to the word of God, anong gibasa nato karon, Christ's crucifixion on the cross was for us. It was meant for you and for me. Dili man magpakamatay si Jesus Christ, it is because para makagain sa siyang kay, para mahimo siyang God or para mahimo siyang Lord. No, because He is already God before the creation. He is already God and He is already Lord. His crucifixion was meant for you and for me because He is a Savior and He saved us through the cross. Kaya makakasala man ta by nature, our nature, it is because of sin mo'y rason nga mamatay ta, and it is because of sin kanang giislib ta niya, sala mo'y gihimutang ulipon sa sin ba, in what way, ato aning sabton pa kayo, so kanang life na to nga wala pa ta kay Christ, it is easy for us to say yes sa sala lagi tinuod, so hindi na siya kanang
joke ba, but simple lagi kayo mo yes ta sa sala, labi na wala pay Ginoo sa atong kinabuhi. And especially ka ng mga when we look at the reality ba, mo naman gini ang realidad, no? So maabot ni sa kuha, di mo na gini, no? We no longer fight for sin because mo naman gini siya, no? But when we have Christ atong kinabuhi, when we study His Word, no, naada nindot mahitabuan ni, no? Again, so Christ's crucifixion, it was meant for you and for me to save us, no? His death was once for all. It means nga isa lang niya pagpakamatay, but enough to nga bayad ba sa tanan, no? Dili na kailangan mo pagkamatay siya balik, but ato nga moment enough, no, bayad sa tanan, no? It means that if we are in Christ, no? We receive Jesus Christ, we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, no? Then His death is the death of our sin. Ang kamatayon ni Christ dito sa cross is mapudo siya ang kamatayon sa sala. Ito ka na, that ang kamatayon ni Christ dito sa cross is mao ang kapildihan sa kaaway ba, no? Dito mo to katong pagpalansang ni Christ, no? Tungod kay knowing that our nature corrupted kitag mga huna-huna, so dito slukan og kanang katong corona nga tunok, no? Dili ito not just nga kanang simple lang nga sa lagma lato ng butang siyang ulo, but mo to siya ang symbolize nga corrupted kitag mga huna-huna, lustful kitag mga huna-huna, so gibayaran ni Jesus itong tunok, kanang ato ang kasing-kasing na corrupted kaayo, no? It is easy for us sa una, it is easy for us to desire kanang mga butang nga dili maayo ba, and it is easy for us to say yes sa mga desire nato nga dili maayo, ang binuang bitaw nga desire, kanang bitaw mga selfishness lang nga desire. It is easy for us to say yes ana mga desire, but gipayaran na ni Jesus atong iduslak bitaw sa bangkaw na dos igo to yung heart adto, mo to siyang rason, because He knows exactly corrupted kita kasing-kasing. So tanan gibayaran ni Jesus dito sa cross, no? Sa dali nga istorya gibayaran na niya para lang ma-defeat si Satan, para ma-conquer ang sin, no? In other words, tanan mga tunglo na nga nadawat sa kalibutan, no? Gibayaran na ni Jesus dito sa cross, and it was meant for you and for me, no? Our old self, our kanang lifestyle na to nga dili mga maayo, kanang mga worldly desire na to, it was crucified with Him. Everything that are not pleasing to God was buried with Christ. Kani dayon ang nindot, no? Muna siya dayon kay namatay man si Christ, no? Kita na mga follower ni Lord is kanang ibig sa symbolize nga namatay po ta ba together sa iya, no? As the moment we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, no? Sama po nga i-take ta sa suffering niya ba, ana kita po nalubong bug apil din ato, and it's not easy, but here is the good news. And when Christ raised from the grave, kita po, as we reflect to the Word of God ari sa verse, sa diha nga na-unite dira kay Jesus Christ kamatayon, no? Sa iyang pagka-resurrect is na-unite po ta, no? It means nga there is hope, there is life after death, na dili lang mapabilin tas kamatayon ba. I-prove ni Jesus nga na ay kinabuhi gid after sa kamatayon. And it also says sa mga next verses there is ato ang passage that kaning sin is no longer our boss, no? Because sa una sin man ang ato ang bossing, na sa dali ra kita moye sa sala, but the moment na gipildi na Jesus and gi-redeem ta ni Jesus iyatang giluwas, now Jesus is our boss. That is why we receive Him as our Lord, because we have to submit unsa ang lordship. Now we must pursue righteousness, holiness, and godliness, no?
Therefore, we do not let sin reign in our mortal body. No? Natugutan nga ang sala bitaw mo'y maghari sa itong kagalingon. No? So, you have to fight for that sin. No? We have to say no to sin because it is a deception sa kaaway nga. We desire our flesh to kanang mahimog mga sala, but the Spirit of God mo'y nagriman sa tuwa nga, no, you're no longer slave of sin. No? You have to follow Jesus. We must live a life like Jesus. We must follow Him. Proceed ta sa Galatians chapter 2 verse 20, no? Ato ang pangitaon. Galatians chapter 2 verse 20. Basahon, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. See, knowing that Christ saved us, He redeemed us. Now we pursue Jesus. We live a life like Jesus. So, muna, di ba, naaman tayo mga daotan ng mga desire. Ito mga desire to sa una ba? So, walaon na to nato. Now, what happened when we are in Christ is that we desire, unsa ang desire ni Christ. We desire unsa ang kanang mga langit nun nga desire ba? Nana, no? So, muna siya ito dapat nga i-desire. Muna dapat atong ikinabuhi. That, in other words, muna yung gitawag bitaw nga self-denial. Limtan na nimo imong kaugalingon ba? Dili na nimo i-priority imong self. But you have to priority on saang priority ni Christ. So inana, no? And let it be that Christ will glorified in your life. Let it be that Christ must be seen in your life. Makita bitaw gid sa Lord sa imong kinabuhi. No? Pero we're not trying to please people here, but we're pleasing God. Si Lord ito. And because people will misinterpret sa daghan ng mga butang, no? But kabuluta ba sa itong kagalingon, we do it for the Lord, no? We look for an opportunity nga makatabang sa tao and somehow maka-encourage that for the glory of God, no? But si Lord lang ato ang himaya dari. Those who belong to Christ Jesus have been crucified the flesh. No, it is found in Galatians chapter 25, no? Chapter 5 verse 24. Ato ta sa chapter 5 verse 24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. So, diba itong passion, itong desire, no? Itong lain nga mga desire, no? Biyaan na to, no? Bili na to dito sa cross, and dili na to pwede balikan. So, and there are more verses nga to ang matun-an about kana bitang resurrection ni Christ on sa impact to. But I hope and pray nga we will pursue Jesus Christ ato ang kinabuhi ng igsoon nga especially karong panahon dati ka challenging kalibutan. I believe that we're living in Revelation days, no? So hapit na gid mo balik si Lord na mag-ready ta that dili ta maalanganin. But of course ang salvation is dili mo gina siya makuha by works, but mas nindot ginang pagbalik ni Lord is kanang kwanta ba kanang ready yun. So dili bitaw init na dili pud bugnaw. So yung nakita kay Lord. So no, so say no to sin and say yes to Christ. God bless you.